सारा राज्य में चर्चार विषय पलटिया बेले विधानसभा हुलस्थुल एने कांग्रेस विधायक प्रार्थी रविंद्र ज्ञान सामंतराय आज सांबादिक सम्मेलन डाकी सांबादिक सम्मेलन आभिमुख्य कौन रसतु आम पचार गत 10 दिन तले विषाक्त मद्यपान कर जेनापुर साहिर 2 जन लोक मरीगले दुखदायक घटना ये विषय में घर पाक परिवार लोक मिस्त्री सहित दुख सामिल परवर्त समय मुझे खबर नहीं अबकारी विभाग दिगपहंडी सुरंगी कलवाड़ चंदनबाग ये सब घाटी जो चली सरकारी घाटी सेठारे अबकारी नीति की उल्लंघन करी जो भाई भाव भेंडर माने अबाध मद बिक्री कर सरकार राजस्व हरउची गरीब जनसाधारण हंतसंत होती सरकार निर्देश होती जो मद दुकान कर फॉर्म नोटिस पब्लिश कर मुझा तथ्य पाई दिगपंडे जो घाटी अच्छी सी तार जो ब्रांच कर लिस्ट दे दूसरी बिक्री करा मद केशरीपड़ा बी नुआगा सीएच बलरामपुर सबरदेईपेटा खाड़ेमिया राजेंद्रपुर जयंतपुर गोपालपल्ली पूरा जगह मैंने मद बिक्री करने सरकार अबकारी विभाग ब्रांच ऑफिस करने लाइसेंस पाई सी 7 जगह छाड़ी एम कौन कर 700 जगह मद बिक्री कर से भाव जुगुड़ी भाटी मेदिनीपुर गोटे गाँ अच्छी सीटी से ब्रांच ऑफिस कर मद बिक्री करवा कथा सी एरिया सब मद बिक्री कर सी मद आसिक आप चिक्री एनएसी पशु से भाव दिगपहंडी पद्मनापुर दौड़ियापड़ा दिगपहंडी सराई साही पुंजीकया छक कैठड़ा दिगपहंडी मदन मोहनपुर आंकरोड़ा ये टाइप 10टा जगह से मद बिक्री करने ब्रांच करके बिक्री करने कथा भेंडर मैंने ब्रांच लाइसेंस नहीं बिक्री करने कथा फॉर्म नोटिस सरकारी भाव से मद बिक्री करने सी मद आसिक आमर लालबेटा चांदपुर तंडीपुर पंचायत पर्यटन खलीपड़ा पंचायत सी मद आसिक दिगपहंडी आसिक बिक्री होगा कौन इलिगल मद नुह आपणकर सुरंगी भाटी से बिक्री करने लाइसेंस पाई मकुंदपुर कृपा सिंधुपल्ली तुरुगुड़ी ये 3 जगह से ब्रांच ऑफिस करने लाइसेंस पाई आपणकर कृपा सिंधुपल्ली ठार तुरुगुड़ी पर्यंत सब जगह बिक्री करुच्ची प्लस बादपुर गुंडरा पंचायत सुरिंगी दरड़ा पंचायत मद आसिक बिक्री हो मद लाइसेंस पाई कोटा आपणकर देशी मद बाटी बाद विदेशी मद बेपार करुआ छक तुरुगुड़ी पर्यटन आपणकर गुंडरा पंचायत बादपुर पंचायत दरड़ा सांद्रपुर आमपुर सब विदेशी मद बेपार कर आसला कलवाड़ घाटी केवल 2टी जगह मद बिक्री करने ब्रांच लाइसेंस पाई कुटलिंगी एंड देवलमाधुरी से पूरा आपणकर हिंजिलिका बोरीवाड़ ठारू निमकुड़िया हिंजिलिका बोरीवाड़ ठारू नुआगा पर्यंत
ଏପଟେ କୁଟଲିଙ୍ଗି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଧରି ମାଦଣ୍ଡ ରମ୍ପା ବରଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଚନ୍ଦନବାଡ଼ ଘାଟି ଜାଗାରେ ମଦ କରିବି ବୋଲିକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପାକିଶନପୁର, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁନପୁର, ଦିଟା ଗାଁରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦରାଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗିରିସୁଲା ଘାଟିପଦର ସୁମ୍ବାଣ୍ଡି, ସୁନପୁର, ସୁରଳ, ଏକ୍ସିଙ୍ଗି, କଟୁର ଏ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ମଦ ବିକ୍ରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କରୁଛି। କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛି ଦିଟା ଗାଁରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଇଲିଗାଲ ନୁହଁ କି? ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ବେପାରୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ମଦ ବେପାରୀ ମାନେ ହିଁ ଏଇ ଭଳିଆ ବେପାର ସବୁ କରିକି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଦର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପାତରପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ ରେକର୍ଡକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାତ୍ରପୁରରେ ଆଜ୍ଞା 50ଟା ଜାଗାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସାମତାପୁରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବରଙ୍ଗରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଖମ୍ବାଳିଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ିପଦାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଦେଉଡ଼ାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସର୍ଦାପୁରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବାଦପୁରରେ ଏସବୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଏ ମଦ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଏ ମଦ ପ୍ରଚୁର ଇଏ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁ ଆକ୍ସନ ହଉନି? ନିରୀହ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ କିଏ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଲା କ'ଣ କଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗୁଛ, ଆଙ୍କର ବାଟି ସିଜ୍ କରୁନ, ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନ, ଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁନ, ସବୁ କଥା ପଦାକୁ ପଳା ଆସିବ, ଆଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରୁନ। ତମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛ ଲୋକଙ୍କୁ ମଦ ପିଅ, ଆମର ସରୁ, ଆମର ପଇସା ବେପାର ହଉ, ଆମେ ମଣିଷ ହଉ। ଏଥିପାଇଁ ରୋଗ ବଢୁଛି, ବ୍ୟାଧି ବଢୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସବୁ ମଦରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ମଦ ସିଜ୍ ହେଉଛି, ବୋଚ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାମକୁ ପାଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ এই যে চোরা মদ কারবার রোকিব এথর নিষেধ। পাত্রপুর মাধবর্তীଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।